डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाई दी वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू। এটা ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା, ସଡନ୍ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା ଯେ ୟୁଏସ୍ର ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେମିତି ଆମ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଚା କହିଲେ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସିଜ୍ ଫାୟାର୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏ କଥାଟା ରିଭିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କଥା ରିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ